أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أمر حق وتام سيد ويتي أرينو گفتگو إسلام سي أطعم لمن فيتي مرتبو اور كون لمن فيتي عزت کو اور احترام کو صحابہ پیغمبر فقہ متعدد روایات نقل سوست بہرحال خلاصہ دیوینا نقل گوت جاقنا نجاقچك پیغمبر فقہ شدل منگاچك اوسنا السؤال بس يا رسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك. دي روايات بينو دي أصول كافينو نقل سوسس أتنا أموي كا إحسان بآيات بده باب بينو راوي سزلت ناسي تفخصم پیغمبر في حق السؤال بس إنا جو ناسي إحسان كو سوي كبس ولا كامي إحسان كو أمي كبس دبي كنا جو دبي كنا يا إحسان كو يا سنة بس إحسان بس ولا أمي كإحسان سمي رسي سؤال بس دبي كنا جوزه من دبي كنا يا أمي كإحسان بس بجيرسي كوسي عرز بس ونا دبي بالله جوزه ونا دبي بالله أتي كإحسان بس دفخصم أمي كإحسان بس زر بالله بجيرسي أتي نوبتون دبي نو أتاله شيء أتاله دوسه من مدرس كو يا أتاله سيلين ما يتبي سباق كو چندي بينا لونا أتبتاله أمي حق إيش اللي تسقولاتك और मैं नारना चलो दफाची योक से जरूर पा अति का एहसान बेस देवी खना जूझे बोले देख रहा मैं का एहसान बेस जरूर पा अम्मा का एहसान बेस वो योक से कसर बेस दुनुक कसर बेस जुदे दफाक सुम तो सी सवाल बेस और दफाक सुम पैगंबर फ़ाक़ो सी कसर बेस एहसान को अम्मे कभी देवी अखीला जीरे सी जैसे बना जीरे सी अति का एहसान बेस या योना चुप्पो منگاچی سی معلا بن خنیس زرویت پیدراوی وسی امام جعفر الصادق علیه السلام سوال بیت پیغمبر الله اینا جونگا احسان کو سوی کبید زبان قال ابرر امك ابرر امك ابرر امك این متا یا مفهوم کو معنا کو چیکی ونا روایت کو مختلف یعنی تفخصم کسل بیو اما ندرسه نروبس اما ندرسه نروبس اما ندرسه نروبس دیگه اتا ندرسه نروبه دي بيخا تعالى كوت يعني أمي دكو مرتبوس كده يوتسو ياو فريزرت الجنة تحت أقدام الأمهات بهشبو أموني يجو كامي وقت يوت بلو زبنا دو مقصد بوچين أتن أمي خدمت بهزر بوي يعني أتنا أمي خدمت بس نارنا يانا دمينو نيسي نسي روايات بو غوري كشنا بس قيل يا رسول الله من حق الوالد قال أن تعطيه من عاش فقيل من حق الوالدة فقال هيهات هيهات لو أنه عدد رمل عالج وقطر المطر أيام الدنيا قام بين يديها من عدل ذلك يوم حملته في بطنها كسلميو إلى يا رسول الله كل في حق السؤال بس أتي حقو چين جوزه ونا أتي حقو كو زنده يتمن كو اطاعت بيان دیکھ رہے سوال بس ونا أمي حقو چين زه ونا أمي حقو زه ونا هاي ها متان هاي هاي پیغمبر کا حقو کسا گیو هاي دیکھ رہے کسال جو اگر دی دنیای عمر کو یاستوس اگر دنیای عمر کو بیانی ذری برابر یتنا یا ناوم یت پی نامخوری حساب کو دنیای عمر کو دکتو دے عمر کو گاما کیا ہمیں سامان لا عزت احترام لا سے دکھ نانا یہ جو ام اس توین کور فیت پی یا حق کھانا می کو مقصد کو کسل بھی یعنی اصلا ہم حق ادا کو امت سو مطلب دی مثال تا میں کو تبارانی مطلب نامخوری خاطرست پسول پتہ ہوتا میں یا بیاتھاں نے یت پی بیانست پتہ ہوتا میں مقصد بھی مطلب ناممکن استعداد کو يورد قامه خدمت بعد بو اور عامه يعني سامن لك احترامي الله سے دکھ نارنا دے دنیای عمر کو یو سے دکھ دو سے یو نہ دے عمر کو گاما کیا عامه سامن کو احترام الله سے دکھ عامه حق
tanto do rock jangan ko lokon haran musi دو تا يوم فريا تا يوم كوي أقسام سنة زين بده ولا دي حسابه ده كان إمام زين العابدين عليه السلام وأما حق أمك فأن تعلم أنها حملتك حيث لا يحتمل إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في أقوى كوري رسالة حقوق زين شيء كوري كتاب شيء جد حقوق أتعامل حق أولاد حق يومي سامي حق شين دوني حق أبو سيمة حق دون قامي كوري في أقوى كساد يوسف بن دبيلو دبيلو كوري في أقوى أنوي حق زبنا أنوي حق شين زبنا كساد بما أنوي حق كهذا شيء مرقص أنوي سيجي أحمد شيء بس بنزلو سوچي سا سوچي गे दुनिया का सूची की दे हिसाब को पूरे खोर में तो ये पूरे खोर में पूरे सूची तैयार में अम्मा अम्मा मातांग पूरे खोर से ठीक निसिरे से मातांग से जुदे स्निंग इश्कांग से वो चोको निंगी फालू सूची की सुला min bime ona zevana sumire se zevana ga suchik lekin amo si ko puri yot pi taqat gama puri yot payot pi khala ngem ke hisab ko ihtiram bese ko hifazat bese ina yos ten yot pi wakhla ya famin yot pi wakhla yola chi grasuwa tosuwa skomsuwa ya yola chi taklif chi giga zerbe pi ya fikrin khosi ngatan chobes pi puri yot pi khala ngem ke hisab ko fast tokse ngatan serap bes pi fast komsen ngatan mom chukbe du imam ka salinha de wagla ya suchi gi de hisapo vese sui ka stroks korbe men fang ya jua chan chan duk se balvis ko khosi kola banchas kore ko ihtiram eno jafe fang insane dukpa balvis ko khosi bhagreno ya jua phag basa dukpa devi khana khuri ngit poskale khuri sani ngit poskale ngati aram rahati khosi ngata aram rahati ka khosi ngit ochupa imam ka sadinha ye jo na khosi grah lafta mein na chat lafta mein khala grah song ya khala chat song lekin ngata de grahmona chat ishitena bachai ben jaxse do chi farize wana koni amoni umid programa doyo nibu bomo chare shoson se yom ama tuk tuk lafa tuk tuk so se yom खुदी जिंदगी हमें बेक जेर वही पिदी उम्मीद दिखा दी उम्मीद को खुरे ना आमो सिचीवेत औलादी खिदमत बे देवखला सुलह हक बे इब्दन कसाजू आमे शुक्रिया अदा बे पिया कोई शुक्रगुजारी हक ना कोई बामे मगर इनकी खुदा से तौफीक शज़्द बिस्ना अतना आमे यानी इताअतना लुफेन मुकाबिला बे इना अतना आमे ना गावी एहतराम पसकेते बे ज़बान दी रिवायत को ले आजब रिवायत चीज़ كسر جمعة إذا قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنت في صلاة التطوع فإن دعاك والدك فلا تقطعها وإن دعتك والدتك فاقطعها نانو أغلقان فيغي حالتي سنة فيغي واجب من سنة فيغي نيوت أتا سيسكت زرد جوانا أتا سكت زرد فولا فيغ چاپانين ممت ona amosi skat zehnane fyak pochak se gwangen amosi 11 skat zesnare fyak pochak se gwangen amma atas skat narena fyak pochak pagen nametsu to siyansi yani khuda si puri ibadat ko visa agar ngata yot nare amwe itaat bezerbi amwe chizar Allah madad bezerbi pide hesab sam se kutika posi ngata la daras bine di daras kun ngata si chol nazarin gomen ha Lunga mala matala sambal ya gosti lunga mala ko chiwa se sa kare matala las chi matona kari khadun khosh ya qet bo thachuk se ya qodium atika wajibin debi lo ka sadum wala do ta bad qismati jahalat ka si dena matala chi zere metwa dans pala mako do in matala chi ma'arif ahli bait ya bari ahli bait athari kasaliyat pe ahli bait kasaliyat pin kitain ai kasal kun thon chukmiula خود بخود مایی اتباع بی دوسه اهل بیت دشمنی به نارنه کولا اهل بیت وزین مقواله به این کوری دشمنیو اگر اهل بیت کن یعنی میولا دو امام رضا فقه کسالین میولا اگر نایی کسال کن کوس نارنه خود بخود تو سیاسی تام سے اینا دیونه دیگه ماتانسی یومن قانا ماتانسی کم سے کم ماتینو تاثیر چون و میو ولا امر خدمت بده حساب کو بنگل انٹرویو لکھو جو فروم وہ یاتا को कमरे में जुदे था दूसरे गार से इंटरव्यू था ना को से जरा इंटरव्यू नो अच्छा ड्यूटी चेंज है वरना ड्यूटी
हाँ सुबह से कहने खेरे रात तक शाम तक ड्यूटी अच्छा देवी नो चिगत खाना भी पकाना है या जो ख्याम से हर चीज हर लस हर लोगों का ख्याम बे लेकिन पहने में थी ये नहीं खाता यार योता पहने में थी गाँव में पागल है 24 घंटा लाश पहने में थी बेवकूफ चीज़ पागल क्यों फिर देवी नो लाश पे यो बेन खुद तजाज़ वाला दिखा और खान को रेरे में पमेट कोई गाँव वाला सिरी का ये ड्यूटी क्या है जब ड्यूटी मसलन 12 घंटे ड्यूटी देवी रुचि में जब देवी दे 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 लास्ट गाँव में तनख्वाह बस तनख्वाह में थी तनख्वाह में जब पावर चिकनी देव सुबह तनख्वाह सब में भी क्या दे जो 12 घंटे यहाँ ड्यूटी चलें माँ और 12 घंटे ड्यूटी ले भी बाला तनख्वाह समेत पा Dini kami si ajab doke kiri debu suso ame. Do zere kosi ya interview len mala on pide jawan kun fung gomong gamala ko ya interview len song gore susa tayar masong. Den ko ni tre itu su pagal chiri tayar go zone kosi zere dikiri amoy. Amo si be indi YouTube. Kya da be ko 24 घंटे kiri khidmat be debe. Na ko to na dan si to me na ya cha do me kiri amo indi YouTube be kan po. Jangan sakit kiri pene jangan seta. Wana diu la zebin awal.